अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Let's clean the house again. This is our job. We have to do it on daily basis, so we can't complain and we have to just get on with it. Other than cleaning the house, आज हम कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत सीरियस है। तो आज हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के बारे में, बिकॉज़ वो बस कुछ ही दिन पहले गुजरा है और मैंने सोशल मीडिया में उसके बारे में बहुत कुछ देखा, तो मैंने सोचा कि आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो यंगस्टर्स हैं वो वैलेंटाइन डे मना रहे थे। किसी के पास गर्लफ्रेंड थी तो वो उनके साथ मना रहे थे, जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी वो बस रो रहे थे कि काश हमारे पास भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता तो हम भी मना लेते। That is so sad to watch because हम जहाँ से आते हैं, जो दीन हम फॉलो करते हैं, उसमें ऐसा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऊपर से वैलेंटाइन डे का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें सिर्फ 4 दिन दिए गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, उनमें 2 हमारी ईदें हैं। गाइस, हमें एज पेरेंट्स अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ हलाल और हराम में फ़र्क भी करना सिखाना पड़ेगा। हमें अपने पेरेंट्स की तरह कल्चर और दीन को मिक्स करके एक साथ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें उनको कल्चर में और दीन में भी फ़र्क बताना पड़ेगा, बिकॉज़ कल्चर दीन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स अपनी जनरेशन के बच्चों को सिर्फ यही बात सिखा पाए कि नहीं, ये हमारा कल्चर है, लेकिन ये कल्चर हमारा दीन के साथ आता है, तो हम अपने कल्चर को दीन के साथ फिट करेंगे, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा दीन बहुत आसान है। हमारे पेरेंट्स, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज़ उस वक्त जब हमारे पेरेंट्स रेज़ हो रहे थे, वो जवान हो रहे थे या वो प्यूबर्टी को पहुंच रहे थे, तो शायद इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि वो दीन में और कल्चर में फ़र्क सीख सकते। उनको शायद उनके पेरेंट्स ने कल्चर और दीन में फ़र्क नहीं सिखाया और उनको सिखाया गया है कि कल्चर और दीन एक साथ चलते हैं या वाइस वर्सा। पर हमें एज पेरेंट्स ये सब ख़त्म करना पड़ेगा। हमें उनको ये नहीं सिखाना है कि लोग क्या कहेंगे, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह क्या कहेगा, हमारा दीन क्या कहता है। कल्चर हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है और अपने बच्चों को भी बिल्कुल कल्चर को फॉलो करने के लिए हमने किसी तरह से भी फोर्स नहीं करना है। जब हमारे यंगस्टर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि जो भी वेस्ट में हो रहा है वही हम भी कर सकते हैं, बल्कि जो भी वेस्ट में हो रहा है वो हम कर लेते हैं, लेकिन जो वेस्ट में हो रहा है वो अपने दीन को फॉलो नहीं करते हैं, और वेस्ट में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी इस्लाम में कहीं नहीं है। जिसकी एक एग्ज़ाम्पल ये वैलेंटाइन डे था। और ऑनेस्टली गाइस, मैंने सोशल मीडिया पे जितना भी देखा है उस सब से मुझे बहुत दुख हुआ है, बिकॉज़ सीरियसली मैंने कहीं भी ऐसे नहीं देखा है कि कोई कह रहा हो, कोई यंगस्टर कह रहा हो कि वैलेंटाइन डे हराम है। उन सबको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, या जिनके पास नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके पास ये रोना था कि काश हमारे पास भी होती, हम भी वैलेंटाइन डे मनाते, ये वो सब कुछ। लेकिन वो ये कहाँ से सीखेंगे कि वैलेंटाइन डे हराम है या वैलेंटाइन डे में इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा गाइस। हमें अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम अल्लाह ताला को जब मुंह दिखाएं अपना तो हम उनके सामने शर्मिंदा ना हों, बिकॉज़ हमारे बच्चे सदका जारिया हैं गाइस। हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, हम उनको हर चीज़ देते हैं जो वो अपने मुंह से निकालते हैं, लेकिन हम उनको बेसिक नेसेसिटीज़, दीन की तालीम ही नहीं दे पाते हैं। हमें अपनी औलाद को हलाल और हराम में फ़र्क करना सिखाना पड़ेगा, और हमें उनको इतना कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा हलाल के लिए कि वो जब आपको अप्रोच करें तो उनको ये डर ना हो कि उनके पेरेंट्स ने इस हलाल काम से उनको मना कर देना है, तो इससे अच्छा है कि वो बाहर कोई हराम काम कर ले। इसमें कोई सा भी रिलेशनशिप आता है, कोई सी भी जॉब आती है, जब हमारे बच्चों को पता होगा कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, स्पेशली इस वक्त जब वो कोई भी हलाल काम करना चाहते हैं, तो उनको हराम काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस, हमें अपनी बेटियों को उनकी वैल्यू सिखानी पड़ेगी। हमको उनको अपनी कदर करना सिखाना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई एक्स वाई एंड जेड आके पहली बार उनको आई लव यू बोल दे तो वो सीधे सीधे ही उस ट्रैप में ना फंस जाएं। जब उनके पास वो उनकी अपनी कदर, अपनी वैल्यू होगी, तो उन्हें पता होगा कि आई डिज़र्व बेटर देन दिस, आई जस्ट डिज़र्व बेटर देन वर्ड्स, एंड दैट्स व्हेन दे विल मेक दैट पर्सन come to the parents as halal way rather than falling into the haram trap. और हमें अपने बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा, ताकि वो हमें किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच कर सकें, और वो हमें किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच करने से पहले डरे मत, किसी भी चीज़ को सोचे मत, बस सीधे सीधे हमारे पास आके अपना मसला हमसे बयान कर सकें।
اور ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی سیم ویلیو سکھانی پڑے گی کہ بیٹا باہر جا کے گرل فرینڈ بنانے سے اچھا ہے آپ گھر میں آ کے ہمیں بتائیں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ہم اس میٹر کو خود ہینڈل کرتے ہیں اور حلال طریقے سے آپ کو آپ کی خواہش پوری کرنے کا ہم موقع دینا چاہتے ہیں۔ گائز میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں جو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے سیدھے راستے پہ چلنے کی، اور اب تک کر رہی ہوں الحمدللہ۔ مجھے لگا کہ ہمیں یہ میٹر ڈسکس کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بات اور بھی بہت عجیب لگتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے حرام ہے یا گرل فرینڈ حرام ہے یا میوزک حرام ہے فار انسٹنس، تو اگلا ہمیں ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم کسی اور دنیا کے بندے ہیں، پر نہیں، اصل میں ہم اس دنیا میں بلونگ کرتے ہیں، اور جو دنیا میرے فیلو ینگسٹرز فالو کر رہے ہیں وہ دنیا ہماری دنیا نہیں ہے، وہ ویسٹ کی دنیا ہے جو دور سے ہمیں اتنی سہانی لگتی ہے کہ ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم بھی کاش گوروں کی طرح، انگریزوں کی طرح ہم بھی ایسے فری ہو سکتے، یا ہم بھی ایسے بغیر کسی سوچ سمجھ کے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے۔ آئی ہوپ آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے، اور آئی ہوپ کامنٹس میں آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میری رائے کیسی لگتی ہے اور آپ کی رائے اس سچویشن کے بارے میں کیا ہے۔ اور میں کسی بھی ینگسٹر کو بلیم نہیں کر رہی ہوں اس سچویشن میں، بیکاز آئی نو کہ مے بی دے ڈونٹ ہیو دا نالج، مے بی دے ڈونٹ ہیو دا ریسورسز ٹو ایکچولی ہیو دا نالج ٹو گین دیٹ نالج. So for that we have to take part in society, in matters like this. We have to tell one another what is right and what is wrong, especially according to the deen we have to follow. And guys please اگر آپ کو اس بات کو لے کر کوئی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپروچ کرنے سے پہلے سوچیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فیز سے نکل کے اب ہم اگلے فیز میں جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اگر آپ کسی کو بولیں گے کہ گرل فرینڈ الاؤڈ نہیں ہے، دین کو فالو کرو، اگر آپ کچھ بھی ایسا ان کو بولیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، وہ آپ کو ایسے ڈرٹی لک دے دے گا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو اچھی لک دے دینا، بعد میں میرے میں جا کر دیکھ لینا، اپنے آپ کو خوبصورت سی لک دے دینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے گا کہ یہ پاگل کون سی دکیانوسی باتیں کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ آپ تھوڑا نالج سیکھ کے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات دکیانوسی بالکل بھی نہیں ہے۔ سو ہمیں اب وہ ڈر چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں ووکل ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آسان ہو سکے، تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے دین کو آگے پھیلانے کی بھی کوشش کی تھی، بے شک وہ بہت چھوٹی سی کوشش ہی کیوں نہ ہو۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی گائز، میں دعا کر رہی ہوں، میں ہوپ کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اسپیشلی اینڈ تک دیکھ لی ہے، تاکہ میرا میسیج آپ تک پہنچ گیا ہو۔ پلیز آپ مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں، اور کامنٹس میں ضرور اس ویڈیو کے بارے میں پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں ٹھیک طرف جا رہی ہوں کہ میں غلط طرف جا رہی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔